Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo de este maravilloso The Witcher 3, Wild Hunt. Vamos a seguir justo donde lo dejamos, ¿vale? Después de rastrear el lugar donde estaba el cadáver del grifo, de la hembra de grifo, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es ir hacia la zona donde está la herborista, que me gustaría, la verdad, que saber dónde es, porque... a ver, tenemos que hablar con Vesemir. Lo que pasa es que yo no sé si la herborista va a estar aquí. Me suena a mí que va a estar ahí, fijaos. No sé por qué, pero me suena. De todas formas, voy a ir primero aquí, antes de nada, para hacer un viaje rápido, ¿vale? Uy, cuidado aquí que la caída es... Hostia, la caída. La caída es curiosa. Vamos a bajar por aquí. Y quiero hablar con la herborista, con Tomira creo que se llama, porque es la que me va a dar el cebo para poder atraer al grifo. Grifo macho, que es el que está dando problemas, porque en un primer momento pues fue atacado. Entonces, claro, ahora se está pues vengando un poquito, ¿no? Está con la venganza ahí el pobre animal. Venga, vamos a darle caña. Vamos a ir aquí, chicos. Vale, y de aquí vamos a ir... Yo creo que aquí, tío. Yo creo que la tía esta, la arborista, está aquí. Creo, ¿eh? No lo sé, tiene que estar en una casa por aquí cerca, porque yo he ido a esa casa y esa casa estaba rodeada de plantas y tal. Y lo que pasa es que no se podía entrar. Aquí no es. ¿Dónde coño será, tío? Es que no sé dónde es. Porque, a ver, guiarse solamente por los dibujitos, pues no es fácil. Puede ser cualquier casa, tío. Puede que sea esta de aquí, a lo mejor. Puede que sea esa, o es que puede ser cualquiera, tío. Puede ser una de estas también. Pff. Hombre, esta... Es que no lo sé, tío, no lo sé. Es que puede ser cualquiera. Es que no sé dónde está, tío. Hombre, a lo mejor si hablo con Vesemir me redirige a ella, ¿no? O sea, me dice, no, tienes que hablar con esta piba y tal. Pero bueno, voy a intentar encontrarla yo primero y si no es esta de aquí, pues... Ya voy a hablar con Vesemir y fuera. Es que yo esa casa la he visto, tío. Lo que no sé es dónde, claro. Ubicarla ahora es lo que me cuesta. No, esta no es tampoco, ¿no? Estaba rodeada de plantas, tío, pero esta no es. ¿Qué va? No sé dónde es, tío, qué putada, ¿eh? Es que mira que yo he estado en esa casa, tío. Y no me dejaba entrar. ¿Aquí a lo mejor? O aquí ya hemos estado. Aquí ya hemos estado, ¿no? A ver. La del molino a lo mejor está de aquí al lado. No sé. Es que ya tengo curiosidad, tío. Si no es esta, ya sí que sí voy a ir con Vesemir y fuera, ¿vale? Pero... A ver si es esta, tío. Puede que sea esta, ¿eh? Nada, que va. Que va, que va. Aquí no es. No. Y aquella creo que va a ser aquella, ¿eh? Creo que es esta la casa. O no, o me estoy yo flipando. No, es esta, yo creo, ¿eh? ¿No? No, tío, no es esta, macho. Joder. Parecía, tío. Aquí no se puede ni entrar.
Nada, tío, qué rabia, macho. De coño será, ¿eh? Bueno, vamos a hablar con Vesemir y a tomar por culo. Venga, vamos a hablar con Vesemir. Porque al final es que no tiene sentido andar por aquí así. No tiene sentido. Ya está, hemos llegado aquí. En el molino no se puede hacer nada, ¿no? O sea, ¿esto se puede reventar o no? No, además tú... Yo me acuerdo de que aquí llegué, pero luego no se podía avanzar por arriba, entonces tampoco tiene mucho sentido. Yo me acuerdo de que ahí subí, pero una vez que subes, es como que no se puede avanzar, ¿sabéis? O sea, yo subí a las escaleras, de eso estoy seguro. Me acuerdo de haber subido ahí. Lo que pasa es que luego no se podía avanzar. Entonces, ¿veis? Aquí se sube, pero luego aquí está cerrado. Y no se puede abrir. Al menos de momento no se puede. Pero bueno. Bueno, vamos a... A ver, vamos por aquí. A todo esto. Nos hinchamos ahí un poquito de coge mierdas. ¿Dónde coño sería, Pero es que, a ver, realmente no se habrá desbloqueado una misión o algo, ¿no? A ver. No. No, porque realmente aquí ya... Es que no te pone que hables con ella directamente. Entonces, no sé, igual me lo dice ahora. Vamos a ver, vamos a hablar con Vesemir a ver qué dice. It's Durban now. D-E-R. Good man. Whose field is that, the other side of the river? Vale. Vale, de momento voy bien así. Vamos a con Vesemir, chicos. ¿Qué quiere me dice este hombre? Vamos a hablar con él un poco, ¿no? Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun. Yes. Well, that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witches? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Learned some things. It's a Mayo. Ah, es que ya tengo el espino, entonces. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Creo que no me manda a hablar con la piba, con la herborista, porque tengo ya el cebo. Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. Vale, chicos, pues vamos a ir a por el al grifillo, tú. A por el grifo ya, ¿vale? Vamos a ir ya. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there.
La verdad es que estaba guapísima la lucha con el grifo, ¿eh? Lo que pasa es que me gustaría ver aceite para híbridos. No sé si tengo aceite para híbridos. No. Bueno, vamos a pegar con lo que tenemos, ¿vale, chicos? Nos vamos a pegar con lo que tenemos y fuera. Vale, vamos a quitar la marca esta que tenemos puesta y vamos a ir ya directamente. Vamos a ir directamente ya con Vesemir, chicos. No sé si voy bien de salud, yo creo que sí, pero bueno, por si acaso me he tomado ahí unas buenas pasas. Mira, esto es ojo de cuervo. Vale, aquí está Vesemir. Dame un segundito, chicos, porque antes de nada voy a guardar la partida. No vaya a ser que el cabrón este me reviente la cara. Que es posible. Por si acaso guardamos la partida aquí. Vamos allá. Amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Podemos empezar. Sí, sí. Let's start. Wind's good. Bait scent will spread quickly. Vamos. Now all we have to do is wait. Come on. Vamos allá. We can cower in the shade of those birches. Vamos allá, chicos. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and wintering, think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. Venga, vamos allá, chicos. Se viene. Hear that? It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait, take this. La ballesta, ¿no? A crossbow. Ahí está. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Donde las cartas, vaya, vaya. Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Vale, lo de la ballesta igual lo hago, ¿eh? Watch out! Uy, se cubre, tú. It's about to dive. A por él, a por él. Damn! It's fast. Es fuerte, ¿eh? A ver, la ballesta. ¿Dónde está la ballesta? Aquí. Don't let it get away. Pero ¿y cómo le puedo...? Ahí, pero... Hostia, tiene caída, claro. Virotes infinitos tengo, ¿no? Hay que seguir a nuestro amigo el Grifo, está allí. Este se va en caballo.
Yo voy andando, corriendo. Bueno. That stench. Me ha dado, ¿no? El cabrón este. No sé qué he hecho. Muerto, ¿no? Bien, 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 bien. Perfecto, chicos. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. For example, Upward vertical strike. It's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. I'll ready our horses. Ok. Meet me at the inn. Perfecto, chicos. Vale, pues vamos. move it. Ahí está. Bueno, vamos a ir con viaje rápido, ¿no? Yo creo. Vamos a ir con viaje rápido de una. Vamos a quemar. Perdón, sardinilla. Ahí no podemos darle a esto. No se puede quemar esto. Ah, con la esta, ¿no? Yo creo. ¿No? A lo mejor. ¿No? ¿Y cómo coño quemo eso? No se puede, tío. Bueno, da igual. Venga, vamos aquí. Y vamos a ir aquí. Vale. Discipline. That is what you folk lack. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Joder. No, by the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Wyzima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the Griffin. Tit for tat. ¿Qué tío? Halt! We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Coge el dinero. Hombre. There you go. No more. Please.
Ha cerrado esto. Le están dando a este pobre hombre unos buenos latigazos. Vale. Pues... de puta madre, ¿no? Out of my way. Vale, chicos. Lo que no sé... Pues claro, ahora mismo ya nos pone salir de Huerto Blanco. Pero claro, no sé si a lo mejor tenemos alguna cosa más que hacer. Vamos a irnos a... A ver. Vamos a irnos aquí y a ver si tenemos algo en el tablón de anuncios, tío. No sé. Por mirar, ¿sabéis? Bueno, dame un segundo porque este tío... El bueno de... ¿Cómo se llamaba este tío? Blar, no me acuerdo ahora. Tenía unas armaduras. Estas de aquí. Lo que pasa es que, claro, todavía no podemos ponerlas porque... Bueno, pues son nivel 4, el nivel necesario. Pero están bastante bien, la verdad. Pero bueno, no podemos todavía. Take care. Vale, dame un segundito porque voy a hacer una cosa... A ver si esto, el trofeo... ¿Qué me da esto? Vale, desmembrar. Vale, pero ¿dónde están los trofeos y tal? A ver. Tenemos el trofeo de la Dama del Mediodía y el del Grifo. Voy a poner el del Grifo. Y luego lo que no sé si tengo alforjas y anteojeras. Alforjas y anteojeras deberían salirme por aquí, ¿no? Porque si no... No tengo. A ver. A ver, un segundo. 20, no se asusta. 183, joder. Alforjas. Para guardar objetos. Bueno, es que es muy caro, tío. Es que es carísimo, tío. En este juego, tío, es que todo es mega caro, tío. Es muy caro todo, tío. Y luego no te dan mucho dinero por las cosas. Entonces, jodido. Vale, aquí no hay nada, está vacío. Pues nada, chicos. Vamos a hablar con Besemir. Vamos a hablar con Besemir. Yennefer's in Wyzima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots, drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Lo voy a intentar. Voy a intentar ser pacífico. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my Let sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Tío. Leave me be! Joder, macho. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You alright?
Madre. Which is still young'uns. That true. What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Buah. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! Encima. See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. Pero no hemos empezado nosotros, tío. Es lo que hay, chicos. Getting involved. Come on, let's go. Guapísimo este momento, la verdad. Vale, perfecto, pues venga, vamos a avanzar. Bueno. That brawl, we didn't start it. ¡Ojo! Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's... good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Wyzima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can't we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Bien, 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 chicos. Adiós, Vesemir. Grande, tío. Sí, señor. Bueno, pues muy bien, ¿eh? La verdad que muy guapo el juego hasta ahora. Además lo estoy jugando ya de otra forma, tío. Me mola el planteamiento que estoy teniendo ahora. La primera vez que lo jugué un poco más a lo loco. Me saltaba cosas. Pero aquí no, aquí estoy yendo mucho más paso a paso y profundizando. Had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then...
guapísimo, ¿eh? Buah. Brutal, tú. Yennefer, how'd they... We'll talk of this tomorrow, all right? After the audience. Guapísimo, tío. Coño. Sí, señor, chaval. It must suffice. Thinkemere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Esto es la hostia, tío. Catherine, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Patilla de media pulgada, dice, madre mía, chicos. A ver si me deja elegir el estilo de pelo, tío. ¿Hay algún problema con mi barba? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Joder. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Ari. Esto me raya. Porque yo esto no lo sé. Vale, entonces no sé qué decirle. Yo lo que le vamos a decir, le perdoné la vida y escapó. Vale, aquí ya os digo que son cosas que yo no sé, porque yo no he jugado otras entregas del juego, ni me he leído los libros, ni nada. Entonces voy a decir esto, le perdoné la vida y escapó. We Vale. fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Es que no tengo ni idea. Me uní a Jorvez, él me ayudó. I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You
were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her, and I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Enfrentamiento, directly out of Nordling Tales. Tía, a ver si me deja cambiarme la barba. Vale, cogemos todo lo que podamos. Enfrentamiento, directly out of Nordling Tales. A saquear bien. Cogemos todo lo que podemos, chicos. Y ahora ya hablo con ese. Todo esto lo estoy cogiendo. Evidentemente no voy a leérmelo porque tardaría una puta barbaridad, ¿vale? Pero lo cogemos. Una albóndiga y una pipa, perfecto. Y ahora... This might come as news to the gentleman, but the towel wrapped Venga. around one's waist is not fitting attire for an audience. ¿Cuál The gentleman cogemos, will tío? have to dress. Son todos bastante feos, la verdad. Yo creo que voy a pillar este mismo, tío. Venga. Oh, esto también lo puedo coger, ¿no? Vamos a cogerlos todos. Y a tomar por culo. Acicálate, dice. Ah, me tendré que equipar esto, claro. A ver.
Uf, este no me gusta mucho. Este no está mal. Este me gusta. Este está bien. Y luego los pantalones, no sé qué deciros. Las botas son todas iguales. Y los pantalones son también iguales, ¿no? Vamos a ir así. Así. And they say clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Sí, hombre, sí. Está muy bien. Supongo, sí. A studded doublet and a sword on my back. That's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Hostia, esto era la polla. Asegúrate, no soy ningún patán. I'm not some boor. I know how to bow. Please, demonstrate. That, sir, is how you might bow to a whore on a street corner, not to the Emperor of Nilfgaard. Please watch. Bueno. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. The gentleman will rehearse. A ver. Esto es absurdo. Pierna izquierda hacia atrás, manos a los lados. Pierna izquierda, pierna derecha hacia adelante, mano izquierda en el pecho. Yo creo que es mano derecha en el pecho, ¿no? Sí, es así. Pero voy a decirle que esto es absurdo. Gotta be kidding. Not at all. I am mortally serious. Does the gentleman know the penalty for breaches of etiquette in the Emperor's presence? 200 lashes. I do not wish that upon him, so I will not let him leave until I am confident that he knows how to behave. Vale, yo creo que es esta, tío. Lacking fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Luego creo que te daba la opción de hacerla o no hacerla, ¿sabéis? Y yo no sé si la haré, ¿eh? Es que me molaría no hacerla. Venga, vamos. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. ¿Y si me piro? ¿Qué? Bueno, está guapo el castillo este, ¿eh? Cállese. ¿Y aquí abajo puedo ir? Ojo. Me piro, ¿eh? Me piro, ¿eh? ¡Ojo! La saqueadita, ¿eh? Ah, no se puede cerrar, o sea, no se puede abrir. ¿Y esto por qué me sigue apareciendo así? ¿Por qué me sigue apareciendo así esto? Bueno. ¡Hala! Hemos saqueado un poquito. Venga, vamos. Imgrimi eb art ketzer. Duifen aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Lo hago, tío. ¿O no lo hago? Venga, vamos a hacerlo, venga, vamos a hacerlo. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Welchen Namen? Wat kan favor?
I thought you bowed before no man. Didn't want to disappoint the Chamberlain. Friends. Tal cual. Tal cual, tío. Lo he hecho por él, en verdad, ¿eh? Me caía bien, aunque era un poco payaso. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days. So... Silence. My daughter Cirilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress. Bueno. Bien, bien, bien. If the gentleman pleases, please keep close. There are many honorable guests in the palace, whom the gentleman Disgusts. need not bother. It's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Visina Elandar. zwar Novigrad. Not only am I made Ja. to wait here like some nee. supplicant, Raadsliden enek nee. Es ist hier Prince nein Es kleintje. Kindred Renegat. En selfidenta. Ese glenten eknotma. Luego creo que nos dejan un poco de libertad por aquí, ¿eh? Once the gentleman is done, he should see me to retrieve his possessions. Inherokas Ivandra Slav. Vale, vamos a lootear un poquito, ¿eh? Havandra Gallo es on Nakagawa. We've no need for the gentleman's escort. A ver. Por aquí no se puede ir. Por aquí sí. Vale. ¿Aquí qué hay? Nada, ¿no? Gods preserve ye. Vale. Aristócrata. Perfecto. Esto no me dicen nada por saquear. Este es el pasillo de antes, ¿no? A ver si podemos... Qué guapo, ¿eh? Como hay eco, tío, aquí. Que hay algo. Tintero y candelabro.
Caramelo y vela, ojo, Aquí no puedo ir. Vale, bueno, bien. Y por aquí puedo ir, ¿no? Sí. Sí, hay cositas por aquí. Sí, hay cositas, sí. Vale, perfecto. Vale, chicos, pues... Por aquí también se puede ir. Vale, por aquí no se podía ir, ¿no? No. Y por aquí supongo que tampoco, ¿no? Sí, por aquí se puede ir. Tío, no se puede hacer lo de la barba, macho, lo de cambiarme la puta barba. Esto se podía hacer, ¿no? Mira, me dejaba aquí un pequeño libro. Joder, pues yo pensaba que se podía, tío, hacerlo de cambiarte la barba. ¿Sabéis? Parece ser que no. Al menos no aquí. Bueno, aquí no se puede. Y por aquí está el retrasado este, ¿no? Y aquí abajo que estaba lo que ya hemos cogido y ya está, ¿no? No se puede... Ah, mira. Ah, no. Joder. A ver, déjame saquear esto, tío. Licor enano. Y esto no me deja, tío. Me cago en la puta. Seguro que hay alguna cosa ahí guapa. Bueno. Pues nada, chicos. Yo creo que por aquí ya lo tenemos todo más o menos bien mirado. Greetings. Vale, pues... Yo creo que ya está, ¿no? Porque luego por aquí... ¿Qué tenemos por aquí? Nada, ¿no? Ahí la escalera esta. Que ya hemos estado por ahí, o sea que nada. Y luego el patio este de aquí que tampoco tiene nada más, ¿no? O sea, el patio este ya... Es coger las plantas y fuera, ¿no? Luego está este tío aquí. Y bueno, aquí cerrado, ¿no? Se necesita una llave. A ver. Es que ya lo cogía todo, yo creo, chicos. Nada, ya está. Yo creo que aquí ya no se puede hacer nada más, ¿eh? ¿Qué va? ¿Qué va? Esto te lleva otra vez al sitio este y ya está. Ya está, chicos. Pues nada, vamos a ir donde está este hombre. Y ya está. Vámonos. Hay cositas. Vamos a coger todo, todo lo que podamos lo vamos a coger. Please wait, Your Excellency. I'm falling behind. You know what? I'll write the report myself. You'll need only prepare a clean draft. In triplicate. Joder, está lleno de putos libros, Madre mía. A ver por aquí. Perfecto. Y por aquí. Vale, chicos. Nada más. A shame I have no time. Oh, vale. Está Yennefer. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court?
seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look. That's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up? It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. The Wild Hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Vale, chicos, lo voy a dejar ya por aquí y para que no se haga tan largo, que ya va para 1 hora. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, episodio, si queréis llamarle de esa forma, ¿vale? Lo dejamos por aquí, chicos. Hasta la siguiente. Chao, chao. Gracias.